Selamat pagi. Oh, ini boy lagi mau bersih-bersih pisang, mau bikin kerupuk untuk Raya. Oh, ini yang dapur, dirty kitchen. Ini mau clean the bananas for kerupuk untuk hari Raya. I don't know pisang apa ini. Pisang Australia. Pisang Australia daw. Pisang Australia. Oh, here yang dirty kitchen, yang masakan tempat, kayu. Oh, ini lagi kresek-kresek da pisang. This one. Sorry guys. Oh, ini lagi goreng, masak apa ini? Air. Air untuk minum. Oh, this one aku coba. Oh. Goyang. How is this? Like this. Oh, like this. We don't have like this, huh? Slowly lo. Dangerous. Oh, like that. Oh. So, this one. Tipis. It's less very thin. Tapi tadi Rina langsung in oil saja, Be. Langsung in oil. Tapi ini boleh. Oh, like that daw. Like that. Slowly lo, awas lo. Macam rusak. I don't Like that saja. Macam kuan susah rusak. Rusak? Oh, like that. Bagus ya. This one is very kuan for kerupuk pisang hari raya. Ako mau yang kuan, ano yun, manis. Asin, sekarang asin also bikin lah. I want the sweet one. Oh. This one biar kita kuan. Ano, simpan air biar tidak hitam. Biar getahnya hilang. Oh, getahnya hilang. And then this one yang sudah digoreng, guys. Coba crispy-nya. This one. So this one. Ito gorengnya. Mausok. Yan, ito yung dirty kitchen. Tempat jureng. Ito yung sudah iris-iris. Traditional. Magpiprito tayo ng saging. Ayan, ganito. Dito sa dirty kitchen. Ganyan. Pwede na yan. Ganyan kanipis. Pas. Oo. Tapos ito na yung ito yung ano yun? Yang sudah goreng, Pak? Oo. Ito na yung ito na yung nilagay namin. Sweet apa? Ano? Oo, asin? Yan yung nilagyan. Tapos ito yung asukal. Asukal niya pang patamis. Tapos ito yung ito yung tapos ng ginureng. Ito yun. Ito. Ini kalau tidak puasa Mi sudah makan nih. Oo, ito. Crispy naman. Crispy guys. Taman. Simpan sugar, Pak? Oo. One, gagula. Udok. Mix. Yan. Mahal yung kerupuk today. Because mau hari raya, mahal. Bigin sindiri. Kerupuk pisang. Ini berapa menit sih masaknya? Sabi ni cakapnya si ibu kalau diam yang minyak sudah matang cakapnya. I don't know juga. I don't know how to cook this one. Like that. Kalau sudah selesai goreng, ini simpan di toples. Toplesnya dikasih plastik biar tahan lama renyahnya. Ini pisang yang sudah matang.
Aku masih goreng-goreng. Oke, dadah. Dadah. Oh, magdago lang. Jangan sampai nampak naman yung kanya, Pi. Lapit mo, goyang-goyang. Siya! Ngerti nggak yuk? Sampai nampak yung kanya. Apa? Bakot niya. Satu-satu berarti ya? Oo. Sumpah. Tapi tadi sudah satu-satu disimpan, kok masih melekat, ha? Sana lah, tengahin tengah. Nah, ke tengah. Takut nga yung minyaknya eh. Oke, terima kasih sudah dukung channel Ferlucia Family. Semoga terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.